Day taekwondo player na lumos atol sa summer camp. Naka-standby na sa katropang Benji Talisik. Live report. Dagang sila pili pada paghihimong investigasyon sa Naga City Police Station. Kaya basta sa kilimo og gandalumos nga sa taekwondo nga babae 8 anyos kaysa dalumos kini sa resort diha ni Mutam sa kanang barangay iniyagan sa Debes Naga kinihuman malumos yatog PPC 18 din buwan ng man matupag nga kini kuyog sa summer camp o kadihag-held ang ilang kilihukan sa kanang usa resort sa barangay iniyagan sa Debes Naga sa to pagkuha investigasyon kato pa diri sa Thailand nga ang kini mao nga grupo sa mga patanong nga sakop sa taekwondo nga nagkaubang kini sila kini nga mga lugar na Manila, na ay Davao, na ay kanang Cebu, na ipipilag ka mga dapit nga mga players o kanang mga teams sa Taekwondo Philippines ang nikuyog sa mga kini mga kanang pagpangligo o kanang summer camp o niya nasuta nga kaning namatay nga 8 anyos kuyog po din ang iyang magwang nga mga igsuon o gagawin sa trakuha nga impormasyon nga nasilan nga wa di kaning wife parents nga nikuyog sa pagpangaligo kani maong tulok ka mga bata o apiling nalumos nga ni kuyog dito tungura doon na ganang doon na gibermahan nga waiver nga sa kani maong kinikala sa mga bata mao to nga gitugutan lang o ganing kita kala o pagtugot kani maong organisasyon ganing head o coach sa mga organisasyon sa taekwondo nga mangaligo kini sa initial step para paghihimong investigasyon sa tugaban sa Naga kaya basta sa pagkalumos kini mga bata laseran nga nangaligo kini diha sa pool o nya dunay kuyog o nya uwa pa bantay nga na lumos sa kaning ikaw pat katiil nga kuan gisugdon sa kaning pool kataban dili dala bata sa tabalanan gani matupang ni-revive na nang gabi sa presidente apan pagkaugma presidente gihapon sa buntag namatay ang kini mga bata kini human nga posibleng na nasudol og tubig iyang heart o iyang kasing-kasing motong nga nalumos ang heart motong nga wa kini kisugod kini mao bata pa sa lagi sa bang resort nga ilang himo ang ilang tahas na binapag dila sa bata nga rasab sa aga resort ato paminaw gamay ang mamahayag ni Sir Victor Antagia sa mga resort kung Evangelic ito mabili pa rin ko na. Parang samta, sir. Ko sir, sa yung base yun, ko sa kanang nakita mo itong time nga ni bata nga o sir, nakita mo ano sir, base na sa inyong nakita. Sa limrag, aksidente yun, sir, kay naaman sila duha kadagko diya sa tupad, mga 1.5 meters ra. Puman kamatngon sa bata, nga nainato ba, na-drown siya. Pero ni kuyog rag ito siya, muragida siya usa ka bata, nga iyahar sang maguwang bato, kamao mo lang pero nisunod man to siya. Okay, mabaynti, nigawa siya sa ihang place sa mga bata. Pero ang daghan sila? Daghan. Puro mga bata? No, hindi kay daghan kay... Na mga guardian pod? Ang mga guardian diri man, gipatawag man sila. Pero nagpabilin pod. So, sir, with your respect, at that time, naman tayo naka-duty ng mga kanang lifeguard, O na. Kanto tayo posible nga nalingit talaga ito. Ang tipik sa pamahayag ni Sir Siguro Victor kay Antagia sa kanibong resort atas o tubig dinahita nga. mo ang kini paggalumos sa usa ka taekwondo player nga 8 anyos nga bata. Mao ka na update report nga nahipo sa patrol katong pamagalimot gihapon sa Bagapras ganunay sa Santone Herbal Oil katong mga dunay mga paligid sa lutahan katong taas sa uric acid kita kay arthritis iabo paghaplas ang Santone Herbal Oil mga katropa. Mabalik kini sa parmasig butika sa lugar og mga adapit mga katropa. Gagawin ko na pang Jerry Reblado. Alas sa Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.